हेलो फ्रेंड्स आज भिडियो रे आमे जानिबा जे सरकार तरफ शौचालय 2 बा शौचालय फेज 2 आसी ताहा आपण केमिति निज मोबाइल साहाय्य रे बा आपण कंप्यूटर बा लैपटॉप साहाय्य रे केमिति अप्लाई करि परिबे मु आपण को ए वीडियो रे पूरा संपूर्ण भाबे बताई देबी एवं ताहाको आपण केमिति अप्रूव करिवे अप्रूव करिकि आपण को केमिति से फेज 2 रो 20000 टंका मिलिबो ताहा आमे ए वीडियो रे जानिबा तेबे चलंतु आरंभ करिबा। तो फ्रेंड्स देखंतु गूगल रे आपण सर्च करिवे शौचालय अप्लाई ऑनलाइन एमिति आपण सर्च करिवे जेमिति आपण एहा सर्च करछंती आपण को पाखरे एमिति ऑप्शन आसी जिवो प्रथमे आपण ए जो रजिस्ट्रेशन एठी आपण क्लिक कर देबे काहेकि ना प्रथमे आपण रजिस्ट्रेशन करिवे तापरे आपण अप्लाई करिवे। तो केमिति देखंतु एठी आपणकर मोबाइल नंबर दे देबे देखंतु जेमिति आपणकर मोबाइल नंबर थिबो ठीक सेमिति मोबाइल नंबर दे देबे जे आपणक आधार कार्ड रे लिंक थिले भी चलिबो न थिले भी चलिबो एवं ए जो गेट ओटीपी अछि एठी क्लिक कर देबे। गेट ओटीपी रे जेमिति आपण क्लिक करछंती आपणक मोबाइल फोन रे गोटे ओटीपी आसीबो जा आपण देखंतु एंटर ओटीपी जो अछि ए जो एंटर ओटीपी रे आपणकर जो ओटीपी आसीथिबो ता आपण एठी दे देबे। मोर ओटीपी आसी सारिछि मु ओटीपी टाको एठी दे दउछि तो आपण ओटीपी दे देबे। ओटीपी दे साला परे ए जो तले वेरीफाई एटीपी अछि वेरीफाई एटीपी अछि एठी आपण क्लिक कर देबे देखंतु वेरीफाई ओटीपी एठी क्लिक कर देला परे आपनकर एमिता ऑप्शन टा खुली जिवो आप देखंतु प्रथमे मोबाइल नंबर आसीबो तापर देखंतु तले जो अछि नेम जा आधार कार्ड रे जेमिति नेम थिबो एठी आपण लिखि देबे नेम ऑफ द जो सिटीजन अछि सेठी आपनकर आधार नंबर बा नाटा लिखि देबे नाटा लिखि साला पर देखंतु जहा आपनकर आधार कार्ड लेखा थिबो ठीक सेमिति आपण आधार ना लिखि देबे लिखि साला पर तले देखंतु जेंडर अछि मेल की फीमेल ता आपण लिखि देबे जे अप्लाई करथले ता लिखि देबे मेल रे सिलेक्ट कली तापर एड्रेस फुल एड्रेस टा लिखि देबे जेमिति एट पोस्ट पीएस डिस्ट्रिक्ट पिन सेमिति आपण कस्टमर जेमिति अप्लाई करिवे बा निजरा अप्लाई कले जहा जहा फुल एड्रेस थिबो ता आपण एमिति लिखि देबे मु जेमिति लिखुछि आपण मध्य ठीक सेमिति लिखि देबे एट पोस्ट पीएस तापर आपण डिस्ट्रिक्ट एवं पिन नंबर टा लिखि देबे जेमिति मु लिखुछि आपण मध्य ठीक सेमिति लिखि देबे। तापर देखंतु आपण सब लिखि साला परे तले गोटे ऑप्शन अछि देखंतु नेम ऑफ द स्टेट हमर जेहेतु ओडिसा आमे ओडिसा सिलेक्ट करनाबा देखंतु जेमिति ओडिसा अछि तापरे देखंतु तले जो कैप्चा अछि बा जहा लिखा जायछि QNHTV1 जेमिति लिखा अछि ठीक सेमिति आपण तले देखि देखि आपण लिखि देबे एटा आपण मोबाइल रे भी कले भी चलिबो मु लैपटॉप रे करूछि तो देखि पारथिबे एमिति आपण लिखि देबे लिखि साला पर जो सबमिट अछि एठी आपण क्लिक कर देबे देखंतु आपनकर रजिस्ट्रेशन हेइ गला तापरे कोन करिवे एटा आपनकर रजिस्ट्रेशन टा हला तापरे आपण केमिति अप्लाई करिवे देखंतु प्रथमे पुणी से शौचालय अप्लाई ऑनलाइन सर्च करिवे गूगल को आसी साला परे एबे लॉगिन रे क्लिक करिवे प्रथम ऑप्शन से लॉगिन रे क्लिक कला परे एठी जो मोबाइल नंबर देथिले से नंबर टा दे देबे दे साला पर साइड रे जो गेट ओटीपी अछि जेमिति सेठी आपण करथिले ठीक सेमिति आपण कर देबे मोबाइल नंबर देकी गेट ओटीपी रे क्लिक कर देबे क्लिक कला परे पुणी आपण को मोबाइल फोन रे पुणी से ओटीपी आसीबो एवं ओटीपी टा को देकी से जो तले कैप्चा अछि सेटा आपण लिखि देबे देखंतु ओटीपी टा एथि दे देबे जेमिति आपण को मोबाइल फोन रे ओटीपी आसीथिबो मु जेमिति मो मोबाइल फोन रे ओटीपी आसीछि मु सेटा देखि के एथि लिखि दउछि देखंतु ओटीपी दे देली पुणी से कैप्चा जेमिति भरंती मु पूर्व जेमिति कहितली से कैप्चा देखि देखि आपण लिखि देबे कैप्चा देखि देखि जहा ऊपर लिखाइतबा ताहा आपण लिखि देबे लिखि साला पर जो साइन इन ऑप्शन अछि से साइन इन ऑप्शन रे आपण क्लिक कर देबे जेमिति साइन इन ऑप्शन रे आपण क्लिक करछंती आपनकर नाटा आसी जिवो जेमिति जेमिति आपण लिखिथिले तापर जो साइड को देखंतु लेफ्ट साइड रो ऊपर जो पेंसिल चिन्ह अछि मु आपन को देखाउछि एटा देखंतु साइड रे जो अछि लेफ्ट ऊपर पेंसिल चिन्हटे से पेंसिल चिन्ह देखंतु न्यू एप्लिकेशन अछि सेठी आपण क्लिक कर देबे न्यू एप्लिकेशन माने एबे हमें अप्लाई करबा एठी जहा जहा लिखा छै आपण टिके पढि नेबे न पढले भी चलिबो आपण जानिथिले भी तापर देखंतु स्टेट सिलेक्ट हेकी अछि आपनकर डिस्ट्रिक्ट कोटा आपण सिलेक्ट कर नेबे मोर जो डिस्ट्रिक्ट मु सिलेक्ट करनौछि तापर आपनकर ब्लॉक नेम टा आपनकर जहा ब्लॉक थिबो से ब्लॉक टा एठी सिलेक्ट कर नेबे देखंतु मु जेमिति ब्लॉक टा सिलेक्ट करली मोर तापर आपनकर पंचायत टा आपनकर जो पंचायत थिबो से पंचायत टा आपनकर एठी सिलेक्ट कर नेबे देखंतु पंचायत नेम जो अछि एठी आपनकर जहा भी पंचायत थिबो सेमिति पंचायत टाको आपण सिलेक्ट कर नेबे देखंतु पंचायत टा सिलेक्ट कला परे आपनकर विलेज नेम टा विलेज आपनकर जहा थिबो बा गाँ टा आपनकर जहा थिबो सिलेक्ट कर नेबे तापर एटा देखंतु सिलेक्ट अछि आपनकर आ गुटे आपनकर गाँ टा पुणी सेमिति सिलेक्ट कर नेबे गाँ टा सिलेक्ट करले तापर सेकंड ऑप्शन देखंतु सेकंड बी टॉयलेट ओनर पर्टिकुलर एटा अछि एठी कोन हबो देखंतु नेम ऑफ द एप्लिकेंट
ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେମ୍ଟା ଅଛି ସେମିତି ପୁଣି ଲେଖିଦେବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ନାଁଟା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ନାଁ ଥିବ ସେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବେ, ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବୋଲି ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବୋଲି ଅପସନ୍ଟା ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବେ। ଯେମିତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ এই যে এটি ଅଛି এটি পাস মার্ক দেবে বা ক্লিক କରିଦେଲେ পাস ହେଇଯିବ। ତାପରେ ভেরিফাই ওটিপি ନମ୍ବର, ভেরিফাই আধার নম্বর এটি ক্লিক କରିଦେବେ। ভেরিফাই আধার নম্বরে ক্লিক কলা পরে আপনার ভেরিফাই सक्सेसफुल হয়ে গলা। তারপরে দেখুন এটি আপনার ফাদর বা হজবেন্ড নেম অছি, আপনার ফাদর নেমটা দেদেবে যদি আপনার মেল আপ্লাই করুলে এবং যদি মহিলা মান আপ্লাই করুলে হজবেন্ড নেমটা দেদেবে। তো মু ফাদর নেমটা দিয়ে দেছি, গোटे মু মেলর আপ্লাই করি বা পুরুষর আপ্লাই করি। তাপরে জেন্ডর যা মেল দেদেবে, যা আপনার জাঁথে মেল তো প্রথমে দিয়ে জেন্ডর সিলেক্ট কলা পরে আপনার ক্যাটেগরি দেখবে এপিএল কার্ড না আপনার বিপিএল কার্ড, আপনার যে কার্ডটা থিব তা আপনার সিলেক্ট করদেবে। দেখুন ক্যাটেগরি যা আছে এপিএল বা বিপিএল অপশন ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବିପିଏଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଜେନେରାଲ, ଏସି, ଏସଟି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ସେ ଜେନେରାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତାଙ୍କର ଏସଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଏଠି ସେଇ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ରେ ଲେଖା ଥିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ସାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ক্লিক কলা পরে আপনার আকাউন্টর সবু স্টেট ব্যাঙ্ক বা যা থাকবে আপনার সব আসিযোগ এবং এটি আপনার আকাউন্ট নম্বরটা দেদেবে, যা আপনার আকাউন্ট নম্বরটা হয়ে। তাপরে দেখুন সে এফসি কোড দেখি সারা পরে আপনার ব্রাঞ্চটা কোটা কেউ ডিস্ট্রিক্টরে ব্রাঞ্চ অছি কেউ সব লিখিদেলা। তাপরে আপনার আকাউন্ট নম্বর দিয়ে পুঁ থে কনফর্ম আকাউন্ট নম্বর দেদেবে, যে আকাউন্ট নম্বর সেইটি লিখিলে পুঁ আউ থে সে আকাউন্ট নম্বরটা লিখিদেবে। দেখুন ঠিক সেমিতি যা যা আপনার লেখা থাকবে সেমিতি লিখিদেলে। তাপরে এটা দেখুন আপনার পাসবুকটাকে এটি অপলোড করা পড়ব। দেখুন জেপিজি পিডিএফ আপনার সেমিতি সব বি চলব এবং আপনার 200 KB ভিতরে আপনার পিডিএফটা বা সে জেপিজিটা যা বি আপনার থিব সেটা আপনার দেদেবে। মু সেমিতি স্ক্যান করে দেছি মোর প্রিন্টর সাহায্যে। আপনার মোবাইলর ক্যামেরার বি ফটো উঠাইকি আপনার সেটি অপলোড করে পারিবে। তাপরে দেখন্তু যেমিতি আপনার লিখিথিবে রখিথিবে সেটা আপনার স্ক্যান করে সারা পরে বা ফটো করে সারা পরে সিলেক্ট করে নেবে, পুনি থরে দেখিদেবে ঠিকঠাক কি ভুলটা। তাপরে পুনি ওপেনরে ক্লিক করদেলে সেটা আসিগলা। এসে সারা পরে এই যে আপ্লাই অছি আপ্লাইরে আপনার ক্লিক করদেবে। যেমিতি সে আপ্লাইরে ক্লিক করছন্তি দেখন্তু আপনার কোণ আসুছি মু আপনাকে দেখাই দউছি। দেখুন উপরে টিকে ঘুরুছি, ঘুরি সারা পরে এটা দেখুন আপনার ইয়োর আপ্লিকেসন सक्सेसफुली আপনার এমতি আসিগলা। মু আপনার আউথরে দেখুছি ইয়োর আপ্লিকেসন सबमिटेड सक्सेसफुली। তাপরে দেখুন এই যে ওকে আপনার ক্লিক করদেবে। তাপরে ওকে ক্লিক কলা পরে আপনার তাকে ট্রাক কেমতি করবে বা আপনার আপ্লিকেসন কেতে দূর গলা কোণ এটি দেখুন ভিউ আপ্লিকেসন ক্লিক করদেবে। এটি ক্লিক কলা পরে কোণ হব আপনার ট্রাক করে পারবে। এটি দেখুন ট্রাক স্টাটস অছি, এই ট্রাক স্টাটসরে ক্লিক কলে কোণ হব না আপনার স্টাটসটা বা আপনার আপ্লিকেসনটা কেতে দূর গলা রিজেক্ট হেলা কি এপ্রুভ হেবা তাহা আপন এটি দেখিপারে এবং আপনার চাইলে প্রিন্ট মধ্যে কাঢ়ি পারিবে। এবং কথা রহিলা আপনার এটাকে এপ্রুভ কেমিতি করবে, এটা আপনার আপ্লাই করে সারা পরে রিসিপ্টটাকে আধার কার্ডটাকে আপনার নেকি আপনার ব্লক অফিসকে যাই আপনার ভিডিও পাখক যাই আপনার सबमिट करदेवे एसबू फर्मटाको। तापरे से आपणक फर्मटाको एप्रुव करेंगे। एप्रुव कलापर आपण अकाउंट में 20,000 टंका पड़ीज, जहाँकि शौचालय फेज 2 तो एमती साहय आप एप्लाई करेंगे। आम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु।